हॉस्टेल रूम रे 10म श्रेणीर छात्रर आत्महत्या। जगतसिंहपुर पौरांचल लालासाही स्थित साई आवासक एकाडेमीर हॉस्टेल रूम रे सुधानंद विद्यालयर 10म श्रेणी छात्र विश्वरंजन स्वाई गत राति बेकरे बेडसीट लगे सिलिंग फैन ने झुली आत्महत्या करिसंती। आज सकाळ 7टा समय हॉस्टेल कर्तृपक्ष उक्त छात्र आत्महत्या करिथिबार देखि जगतसिंहपुर पुलिस को खबर देइथिले। पर जगतसिंहपुर पुलिस घटनास्थल रे पहुंची तदंत आरंभ करिथिबा देखिबाकु मिलिछि। छात्रर आत्मीय माने एहाकु एक हत्या बोली अभियोग करिसंती। मृत छात्रर घर बिरिडी ब्लॉक गोपीनाथपुर बोली जणा पड़िछि। से साइरो ता बड़ा पुओ से होचन हम सान भाईर पुओ ता डिग्री डाकंदी ता भलो नाटा होची विश्वजित स्वाई बापा ना विभूतिभूषण स्वाई घर गोपीनाथपुर। अभियोग है सकाल आम पाखे खबर पहुंचला तुम पुओ ये मृत्युवरण कर फैन रे टंगाई। आम जो देखा आसी सका पहुंचलु देखला बेलू सी आसी बेड रे शोची तार बेकर किसी चिन्ह बर्ण किसी ना मारी दि जाए। जदि से बेकर जो जनक काटिला से जनक किए आ मृत्यु घोषणा कला कौ डॉक्टर आम से लाइन कहीं कटा जाता से मेन स्विच कौन पाई पड़ा इन्वर्टर कौन पाई नथिला यही परिचय आम यही कथा पचारुचु से किए से लोक मारी सब बड़ कथा हॉस्टेल रेजिस्ट्रेशन नहीं से जो केस चपे देवा चाहूले डेड बॉडी की बहुत आमको बुझाबुझी कर सका डेड बॉडी की घर को नहीं जाए कहते विदाउट पुलिस इनफॉरमेशन किंतु आम दाबी करूँ आम प्रथम पुलिस को इनफॉर्म करूँ तापर आम प्रोसीडियर अनुसार आईन अनुजाई आम शव नेबू व्यवच्छेद कर आम पिला को आम घर को लेकिन जीव कारण आम पिला तो बंची पार नहीं तेणु जहाँ जहाँ भी रहस्य लुचिक रही से जिनसा केमती उन्मोचन हम आम आपण द्वारा अप्रोच करुचु। देखो बापा जदि मानसिक टर्चर करते बापा थिला बेले करते से जिनसर किसी प्रमाण नहीं एमाने निजर भावमूर्ति टाको क्लियर रखापी कि एमाने बापा उपरे दोष जड़े बापा जदि 10-15 हजार टंकी जहाँ भी हो जदि खर्च कर गोटे हॉस्टेल रे आनी से पिलार भविष्य छाड़ी पारुची से बापा टर्चर कहीं करिवो जदि टर्चर कले तार किसी प्रमाण अछि वो तो एमाने किसी टर्चर करछंती से जिनसटा को लुचेया पई से माने बापा मां को ऊपर दोषटा को छाड़ी देवा को बसछंती से कोन पई राति रे जदि से पिला खाइला से माने क्लियर कोन पई से जणेले नै कौन पाई तुम पिला ए असुविधा है तुम पिला खाऊ नहीं कि शोय दौ नहीं से जिन गार्डियन को कौन पाई न जनइले मन मनमुखी केमी कौन बाड़ी बेकरू साइड रसी काटिले कौन पाई कि कोई किए दब इन्वर्टर कौन पाई चालू ना मेन स्विच कौन पाई पड़ा लाइन कौन पाई कटा जाए ये जिनसा कौन पाई से जिनसा कोई दियो सदा बापा दोष बापा के पुअर अमंगल चाहिए बापा कहीं एत टका खर्च कर पड़ी घटना स्थल जहाँ भी निजक हैंगिंग अप करी बेकरू खोल से गंठीटा खोलिया कथा किंतु से बेकरू केमी कढ़ाई से भी सन्देहजनक कारण से जो गंठीटा रही जो सालटी से रही अधारू कटाई से दी भाग कर रखा आ पिलाटी एवरेज हाइट हम तार 6 फुट आदि आम देखा जाए से खटर उच्चता और फैन भीतर दूरता भी 6 फुट जड़े 6 फुट भितर जड़े केमी सुइसाइड कर निश्चिंत किसी रहस्य लुचिक रही आर पर्दाफाश कर जरिया एतिक आपण निकट आम नवेदन। आबाकस एकाडेमी विगत 9म श्रेणी भी पढ़ुला 10म श्रेणी भी पढ़ी तो गोटे मस क्लास आरंभ है पाठ पढ़ारे टी तार दुर्बलता निश्चित थिला बापा भी आसिक प्रतिदिन माने प्राय सप्ताह दिने 2 दिन बापा भी तार आसिक बहुत भल जत्न भी नियंती सी हॉस्टेल रोला हॉस्टेल रो संपूर्ण दायित्व आमर से साई मैडम प्रीति मैडम और जूना मैडम 3 जन मिसिक से हॉस्टेलटा करते जेहेतु गोटे प्रिमिस अच्छी आपस बुझामुणार कौन समस्या हेले आम 3 जन जाक भाई भौणी भाई बस समाधान कर हॉस्टेल रे मोर कौन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं बा ओनरशिप नहीं बा अथॉरिटी नहीं बाकी रहा पाठ पढ़ा विगत 4 दिन तले तारी बापा आसते आसिक बसिक कहले टे बिगड़े टे इमोशनाली होदेले तो मरीजी पिलाटी दुष्ट ताको कहली
ଏମିତି ବିଗିଡ଼ିକି ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବିଗିଡ଼ିଲେ ତାପରେ ପଳେଇଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦିନ ବୋଧେ ରବିବାର ନା କୋଉ ଦିନ ମୁଁ କହିପାରିବି, ଦିନ 1 ସାଢ଼େ 1। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ବାବା, ବାପା ଏମିତି ରାଗିକିରି ଗଲେ ଭଲ ହବନି, ତୁ ଯାହା ଟିକେ ବାପାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକି କହ ଯେ ବାପା ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଭଲ ପାଠ ପଢିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଏକଥା ବୁଝେଇକିରି ମଧ୍ୟ ପଠେଇଲି। ସେ ବି ଗଲା, ସେଦିନର କଥା ଗଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ଏଇଟା ବୋଧେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଖରାବେଳେ କି ଗୁରୁବାର ମୁଁ କହିପାରୁନି ଠିକରେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡେ। ବାକି ସେ ତ ଖାଇ ପିଇବା ଠିକ ଥିଲା, ସ୍କୁଲ ତ ଛୁଟି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ସମର କୋର୍ସ ଗୋଟେ ଥିଲା, କାଲି ଘଟଣାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାର ବାପା 8ଟା ବେଳକୁ ଆସିଥିଲେ, ରାତି 8ଟା ବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ବସିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ କଥା ହବା। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତାହେଲେ ପୁଅର କିଛି ଜିନିଷ କିଣିକିରି ଆସୁଛି, ଆସିଲେ ଆମେ କଥା ହବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ରାତି 4:10 ମୁଁ ଫୋନରେ ପାଇଲି, ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଅଧଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଲରେଡି ସେଥିରୁ ଖୋଲା ହେଇକିରି ସେ ବେଡରେ ଶୋଇଛି। କିଏ ଖୋଲିଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଇ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସିଏ ମତେ କହିଲେ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, କାଳେ ସିଏ ମାନେ ଇଏ ହବ ବୋଲି ସେ ତଥ୍ୟରେ ସେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଖୋଲିଲା କଣ, ସେଟା ଯିଏ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିବେ ସିଏ ହିଁ ତାର ଠିକ କହିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେଇଟା ତ ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଜଣା ପଡିବ, ମାରିବେ ମାନେ ଏଇଟା ସେଟା। ତାପରେ ମୁଁ କଣ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମୋ ନାଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଁ ଆବାକସ ଏକାଡେମୀର। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା, ପିଲା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର, ପିଲା ରହିବା ଖାଇବା ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ସମୟରେ ଏକାଠି କଥା ହଉଥିଲେ। ପିଲାଟା କାଲି ମରିଗଲା ପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଆଲୋଚନା ବି କିଛି ହେଇନି, ପିଲା କେମିତି ଗଲା, ପିଲାଟି ଉପରେ ଯୋଉ ମରିଗଲା। ନାଇଁ, ଏବେ ତ ସକାଳେ ମୁଁ 5:10 ଆସିଲି, ତାର ମାନେ କଜ ଅଫ ଡେଥରେ ତ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ରାତିରେ ଏମିତି ମୋ ପାଖକୁ ଯାହା ଫୋନ ଆସିଥିଲା, ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକିରି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲି 5:10। ଆଉ ରାତିରେ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଏଇଠୁ ଗଲି ରାତି 8:45 8:50। ରାତି 8:50ରୁ ମୁଁ ଆସିବା ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲି, ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି ତା ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ଏତିକି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଥିଲି, ପାଠ ପଢେ, ଇଏ କରେ, ସେ କରେ। ଇଂଲିଶଙ୍କ ବାବା ଆସିଥିଲେ, ତାକୁ ମାନେ ସେ ପାଠ ପଢେନି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ ମାର୍କେଟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ, ସେ ଖାଇକି ଆସିଲା। ତାପରେ ହଷ୍ଟେଲର କଣ ଖାଦ୍ୟ ବି ଆସିଲା, ହଷ୍ଟେଲର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଶୋଇବାକୁ ଖାଇକି ସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ ତାପରେ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଆସିକି ଡାକିଲି, ସବୁ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଲେଣି ତଳେ, ମୁଁ ବି ମାନେ ଆସି ଡାକିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆସୁନା। ଆମେ ସେ ପିଲା ତାରି କ୍ଲାସମେଟ ପିଲା କବାଟ ବାଡେଇଲେ, କହିଲେ ମ୍ୟାମ କବାଟ କାଇଁ ବିଷ ଖୋଲୁନି, ସେଠୁ କବାଟ ଯାଇ ବାଡେଇକି ଭାଙ୍ଗିଲୁ। ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାର୍ଡିଆନକୁ କଲ୍ କଲି, ଗାର୍ଡିଆନ ସେଠୁ ଆସିଲେ। ସେଠୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୋନ କଲେ, ଆଉ କଣ ସେ ତାର ସେନ୍ସ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ। ଆମେ ଜାଣିନୁ ସାର୍, ଆମେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭୟ ହେଲା, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ଭୟଭୀତ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୋଲି ଦେଇଛୁ। ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନକୁ ଆଗ ଫୋନ କରିଥିଲି, ତାପରେ ମ୍ୟାମଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ସିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି, ସାରଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ତାଙ୍କ ବାବା ସବୁବେଳେ ରିଜିଡି ହୁଅନ୍ତି ପାଠ ଯୋଗୁ, ଆଉ କଣ କରାଯାଇପାରିବ। ସବୁବେଳେ ଶୋଧନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଶୋଧନ୍ତି, କାହିଁ ପାଠ ପଢୁନୁ। ଆଉ ଏବେ ବି ମାନେ 5 ଦିନ ତଳେ ଆସିଲେ, ଏତେ ବାଡି ଲୋକରେ ଯଦି କହୁ ହେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ତତେ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇକି ତୁ ପାଠ ପଢୁନୁ, ପାଠରେ ଏତେ ଜିରୋ, ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ସବୁବେଳେ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରି ଚାଲିଛି, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଶୋଧନ୍ତି ତାକୁ। ଆଉ ମନରେ ଗୋଟେ ଇଏ ରହିଗଲା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ନେଇ ପଳେଇବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କ୍ଲିୟର ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ପାଇଛୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଛି ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ହବ। ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଇସାରିବା ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯିବ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ଜଣା ପଡିଯିବ ଏବଂ ତଦନ୍ତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ପିଲାର ନାଁ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ସ୍ୱାଇଁ, ତାର ଘର ଗୋପୀନାଥପୁର ଗାଁ, ବିରିଡି ଥାନା ଏରିଆ। ଏଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ସୁଧାନନ୍ଦ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛି। ନା, ଏବେ ତ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ସଠିକ ଭାବରେ। ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ଆସି ସବୁ ଡିଟେଲ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣା ପଡିବ।
हाँ हैंगिंग मटेरियल खोला है बेड उपरे अच्छे जना पड़ धीरे मो ना विभूति भूषण साई घर गोपीनाथपुर पोस्ट अणकिया जिला जगतसिंहपुर। आज को 7 मास धरी मु मो पिला को पुओ को विश्वभूषण साई मु आबाकस हॉस्टल रखुली एवं बार बार मु पाखु आसे देखा चाह करे। काली भी मु पाखु आसी काली आसला बार पुओ मोर ठीक ठाक थिला तो मते काली गला पर हठात 4:30 4टा 5टा राति मते हठात फोन कल आसला जे आसंतु पुओ देह खराब पुओ को टे देखिया आसंतु आपण आसंतु पुओ पाखु मु आसी देखली जे पुओ खट ऊपर सोईची आ पुओ आज्ञा नहीं पुओ किछि तार पुओ आडू कि तार किछि ऑब्जेक्शन नथिला ताकू किछि गोटे ये करा जाईची कोन करा जाईची हम तो से जानिनु तार इन्वेस्टिगेशन करा जाऊ सन्देह को हरा जाउची जे मो पुओ केमिति मला तार इन्वेस्टिगेशन करा जाऊ मु बाबूजी मो पुओ को मारि दिया जाईची थाना रे अभियोग मु करिछि से नवेम्बर मासरु पडुथिला 2023 10th क्लास रे पडुथिला 9th रे पडुथिला 9th पास आउट 10th क्लास रे पडुथिला। जगतसिंहपुर जिल्लार राकेश कुमार रिपोर्ट विश्व विजय न्यूज ओडिशा।